Abusia for One Vision GH suni me mamu nyina kwa aba e de mo ba channel yi so emra so sen binum a SCC de disem hu na moti amaboabo ano no meje bread be so mo sene abrini abibia One Vision ye no na mesire biem say wotimi nkai wadaroma won subscribe ye abomoden na subscribe e mame na mpempensama me de e be so mo no nyina e fa papa je ni wo no ho am ne mo kasai no e yade say abusia de krata aba abonte echem say papa je ni na wotweda bia enkoso sanso enam ne mo ekasai no NDC chinyama yoko chem sade atomani enu ti me ne mo ekasai ne de ya no omo ebe ye dwumadi esunku bi pa e de akai eye papa je na sanso anam ne mo ekasai no papa je wono ankasa ne twotwomucho bi echirem say de ye Ra Johnson asi educatia wo ye no sebi eye na hia nuti wa ye ready say wode ne sembi eba betudwa na ne krakra dunsini anase konfuo bi so e de nsenka ye bi akọ e de ama eye na nadoda nkwa kufuado ena mpa abato komisa mere wansam nyina ebebrem mo somfo ye me ahwene pa amonu jemfo afeme hye yansam no ase Berafo ya shansam no ase na yenya ebekaya na chese na anu ya wada etwam ya November bosumi ewom ne da na etoso edumienu na rehusem a ebeto odwa ene say former president Jerry John Rawlings Papa J yade so panyi ato anananom ewonse do wo kolebu ayaresabia na efri samre no na chese Ghana man panyi na nadodankwa kufuado so de krata eba bonte hye say seni opanyi no wabo ne homoden wode na daje ne nkwa eto wode ema ama Ghana no Ubenya say ye beyi eye nefuanso ade asiwo na achese ye jam no nuti nefuano ehase na anu fiada na me yadom efiada di anim no na 1 week na 7 days no ebeso na me mo kasei no kame ye say posters bi aba bonten a ni na eye 1 week celebration a ene date ye woso eye 19th November na achese na me yadom a ya wada di anim no na achire say report na say poster no nsem achirem say Papa J ni na wotweda ebe sofe na mremo kase krata efi eye Papa J ono ankasa ne office a eba echem se nukure bia enimu na abusua no atenase a abusua no akirem se dabi se nanka yenim se amamre ne amane mu no obi eto a se binyo obi anso kweke eho former president enke ebedi na wotweda no krata efri eye Kobina Ando amoakwa wono ena ne sa ehase a wono ena eye communications director ewo yewura Papa J na se Papa J ne officer de wakanya ene se bibia sa eni ho enu ti posters na edi ahimu ama mafo kire se nyame yadom a ya wada di anim mo kwakọ super no yade se krata na ba bonte na chese press release no echem se nukure bia enimu na hyehyɛ ye wo honie wo ya adwumakuo wo ya busua na opese wo kokochia eye Papa J na busuafo a wo di kai appointment na chese wo ya pre arrange appointment na chese wo di kan frefie no numbers de omo di bia betudwa number abefre no 0264 4464 0264 4464 eno any number wakrata ni ma ni na wo bedi ka frɛ so mi free ebi adwumakuo we mu me pese me betia eye na ene ne ma na chese ye bookiu ni ehun se time say eda say company we eba abusua we eba na no ti na krata no sanso ekirem say na COVID-19 hun hyehyɛ ye ne COVID-19 defo ye anti no omo anase omo ede kokobo ene nkaye ekwa de ama general public no any institutions omo ya omadwen so omo eba betia na ene na busua no se wo ba na wo hye nose mask ya ma wuram na chese no face mask na no nose mask no entry enu ti no omo ekirem se no ene hyehyɛ ya se sia no efi the office of the former president Ra John Rawlings ho enu ti no adehye enkai na omo enhye no nso se na wotweda bia no a ebekoso enu ti omo ma ye posters se no graphic se editors se hwan mo na tena se etimi di Papa J picture anani phone edi information kan ho se yade se na wotweda ebekoso no aban mu anase mpo no panyina nkasa ni office echemu se na wotweda bia enkoso One Vision so nimedafo wo hwe nidie anapo no di bra na Papa J wo wona na wawu na yeni ni na wotweda na bi mu kasa se die nti na wo se basa sebi nipa hunu bi ewu a yedi ni na wotweda sebi obi a yenim no na mpo no amamre mu ekire se obi wu a yede saada na anase ni na wotwe so esi wo edi jam no na mpo abusua
atena se e de na aye ho hyehyɛ ya ba enu ti papa je na wotweda na entimi maso no amafo binom kasa na enu achi enam ne mo kasa no NDC chinyama yoko so akirem se omukɔfa bai na ekoyi a omutimi entena ho enye hwe ha omutimi tena ho enfo omsa enhye omudamri fam akasa no madika ba abonte abeka se sesi na yie na akasa ye omwanwa se opanyi eto fom no se ne Ghana man panyi na nadedan kwakufu ado ane MPP amanyoko na ye omadwen se ye wedi esu omakonkon no ye omwanwa papa efisa papa je ti ase no opportunities binom afe no eniema bia na ese opanyi ana ese fata opanyi no NPP amanyoko ne ba ye no omuhwani nyina de firi ne nsam na so opanyi to ye no se ne na nadedan kwakufu ado kire se wodo papa je no na chese NDC fo binum chem se eyo omwanwa yie pa na so se ne ade na aka no na chese mpanifo kraka se afani afanka na nchese abonten so fo mefa enko wo mu so ma di MPP amanyoko no ho yaw de omo ye nyina na ye nya atwom hypocrisy ya bi na so no omo so omafamu de wo so omo ye bia no omo so ebe ya mene mo kasai no NDC amanyoko no so de krata aba abonten a Yera Johnson asiedun ketia na chese General Mosquito ono na ye twetwefo panyi ede ma amanyoko yi ne nsa na hye ase a krata tentententi aba abonten no enyina kire se eyo ma rewo pa chese still na shoko o ma te shoko se papa je watimi ato anananom ewo nsiedo na enu achi no mo akirem se papa je na asase so obaye no na bra wo boye nyina no obo no kukuduru mu obo na se simple man enu ti se opanyu no ekwa na mpo amanyoko kase a wodi si wo no omutimi enye hwe ha enka se aban enyi bibia emoso enu ti nyame ya doma omo national headquarters na chese NDC national headquarters wadabraka no na regional offices constituency offices omo the condolence book ekwakoto obi a opesa okochiro de osa ochiro no bomoden se odi wani pie NDC office bia ubetimi akona akwa condolence book eda ho a ubetimi achochom eno achi no party offices ni nyina so no sesi atuntum ene kokko na chese kobini ene brisie ene omo edi besiesi office wo sene wutwamu a ubehu se bibi ato NDC fu ani enya no kwa NDC flag ne so baby bia ebi esisi bia no se esi abonten se esi office anim no omo eba betwe aduru finfin sene Ghana mampanyi ehye se esi ano Ghana national flag ene flag ahodo a esisi mantemu na se national flags ni nyina no ye yi de free soro e de aba finfin na no chese wani boso a wahu so obrempon kase bi atutu na wahu se dua kase bi afiri yemu enu ti no sesi ano NDC chinyama nyoko no so chem se omo flag ni nyina party flag no eno so omo ebetwe akomfinfin na nyame adoma enne kwasi amene mu ekase nso no yen krampumpuni mantemu obra sport omo eba be hodi eye vigil bia ni nyina eye vigil no bi kan ye enye bibi huhu bia ba bia be sum na chese yasoso nkanea na ye de papa je emfoni asi ho senia ya de se obi etwam a omo be hu se ya de se papa je afiri omo manuti ena so sa dwumedie no ebekoso nyame adoma no num and say 5 pm ekosi eye anadwo da suom na chese midnight eno na chese eye dwumedie no so ebekoso ene ewo nkran a ni nyina ya hoboabo omoboabo mo ho na papa je omotimi ade jam no eye ofel so se na ebe ya papa no ba bi oda bia no obehu se amanyoko a wode eba ye no okoye no na ti anye ka ana se na ti anse no ti ene eyade se NDC amanyoko no efi enwume no num ekono omo eba be hodi vigil bia ni nyina eye papa je entiante abusua eno so ene krata aba abonten na krata yi se namdi kanka ye no openya ne nsa ehya se ye Yera Johnson esiedu enketia na krata ne beto abonten se kim na kire se papa je wonu ankasa ni twotwomucho a kire se papa je de sabi enya na sene mu papa eno no na so krachi ni afa papa je se ni bibia a ono oye NDC ni mapa NDC mu twotwomucho ni din ade de la kofi menemo ka se no papa etirem se hwe krata no wana ne sa hyase General esiedu nketia ana ne sa hyase wa hu na eyade se bibi eba baye General wonu ankasa no obehu se Ghana hakura no ne ho be hyehye na wa hwe Ghana entimi enje no na Mr. Kofi ekirem se ye kase obi eyenya atwompa dia na chese General asiedu nketia wonu ne dikan eye ne ya sempo no opanyi anase papa je tu anananom wonsiedo no wonu timinya kukuduro eka se MPP amanyoko ni mom na yenya atwom na onu wo kase sudua ama Ghana fo nyina ate se wo evidence
evidence pa kire say Papa J ti ase no na general mosquito mpo panyin na se bako for enfie du mienu 12 years Papa J eti ase no Yera Johnson Asiedun ketia ehuro panyin no eka ya sebi wo ye backing dog na ene sebi backing dog ato na nanu wonse do a wo wanya ho ede so bo akwakobo party bi wo bra opanyin no no na te party na ama new wo wanya dibre ewom enu ti se obi anase Ghana for ye obi anaye pobi ede nya atwom so bo abona wono eye kofidie de wokanya ne so obi anya nya atwom echen eye general mosquito na wono ye Sami Jamfi di o mabebedi Papa J atem opanyin ne ti ase kra no na Johnson Asiedun ketia na woni papa no enkasa na ene papa na wu na MPP amanyoko ehun se opanyin se yawu na omututu omanam omo ye de sene aban bia ebeye na ene no general timi agina reje Papa J fie eka se NPP amanyoko ne nya atwoma ya de se won twen pa na wo park niema no de kire se anase de mabaga na fo hu so no kofi de waka ne no kure no wo park ne kakra na sesia no enyenwi anase enwi peye na ewi peye no de babontin a wo start yi ni 11 ebeye buya ya Ghana hanyina eja ene betom enu for the meantime no na sesia na asem okan etiawa NDC amanyoko ni titru ene twetwefo panyi General Asiedun ketia wonyanya atwom no na sesia no sa anya atwom sem no opanyi no emra wote ase no ena na wohia wodo emra wote ase na ohia obuo enu ti ye wo bibia na ye wo bia ye be friend senya atwoma wono NDC eye Mr Kofi anase de la Kofi a ono wo G Rollins bonani ase ohun so opanyi no na ye kukudurufo opanyi no sene wotie bia na wo ne nenso no na wo ye ni papa no wo ka anase na asem yetiawa Johnson Asiedun ketia wanka na no ntum na sabi wanka na no pado enye saade a ensem ode beba bonten ene chese eniema ode beba be kire Ghana fo no wono ankasa ne party NDC kura no omotimi enjira ntiabusia eno enso eni posia Yera de la Kofi wono so aye ede afa General Asiedun enketia ho a wode asesere eto Ghana fo anim sene abusia na se omope privacy no Ghana fo entie na sopamu na omonya ne sa emfa ema no one vision so ni medrofo Papa J woi enwonsem do so too much o na sei etina sei ono ankasa ne party NDC mu ankasa kura no ya de se mu enjo woni se ni die na chese Ghana fo binum titiru ani amanyo company fo binum omo fama opanyi anuti na ni wachi no ensem bebre no ana woni se ensem binum anase asem bia na ehye kokoa mu no ya de se dakudako ebepie anuti woni se ensem na epiepie tan ahodo nya atwoma ahodo epiepie no ye normal mawa na no so wa mayehu one vision so ni medafo ne krakra medemo kwa kowiemu wo konfo bia wono so ede afutu emu aden ede akwama na nadodan kwa kufu ado ene abato komisa ma mi Jane eye mensa na opanyi edin adodo na edi enim no eye suo eye kano na chese ni di ankasa ede na nabosi akon na ede nsem akwakoto Zuria FM na ne nsem kama na se ne nsenka yemu no na wo kire mu sei eye ade se madam anase Mrs Jane Mensa de wakache ni na ene sei abato na ye ba beto no enya bibia wo ho sa o enya abato sabi kwala abato na ye ba beto abato wei na Ghana mampanyi dada wakwa aba wo sa so pese woji ejina mu enuti no osre eye ma mi Jane Mensa sesesi abibia hye ne nsa o ma pepepe ye enya adwuma ma ne nkonko gina wo bi afada bi wonya referee na wo ye no onye good referee na chesa agukansi ana sesesi ano park na wo gina so no hwe na wankasa se bi oyekotokoni ana so ye house ni nti no wo gina kotoko achi edi ama kotoko da bi wondi eye asem ne pepepepepe se ne be ya sundue ebesan aba na enu achi no na odin senka ebi so komba eye Ghana mampanyi na nadodan kwa kufu ado a de wakanya ne se emprempren ewom no Ghana yenya asumdue a eye opanyi ya yenya asumdue so eye opanyi ya enu ti na nadodan kwa kufu ado moden pa na wanya ni nioma ye pepepe wo moden na wanya niema na ofa niema entutu ye se ne be ya bibi ensi enye saade a asumdue Ghana ye wo no ekoba se bibi etotima na se bibi etochini pe so boni nyina no ye de bebo no efi se si an economy no enkoyo wono wanya finance minister wono otiwe wo ma adwuma wono tuwe wonya headmaster na headmistress na so no bibi ankoye pe yesi Ghana mampanyi nuti wono de na asem yetiawa ya de se futuo na wode ema Ghana mampanyi a de wakanya ne se si asumdue na wono obetena konwa so obeto ye no
no wo mamaden se na penso no asomdwe no ehihim mamaden se odo a wo Ghana ha no ehihim enuti no wono de na asem eyetiawa ebi ko ede ama Mrs. Jemensa na de twato so ekọ ede ama Ghana mampanyi na nadodan kwakufu ado ensem no asi medofo motsomfo eye me ahone pa amonu jemfo amakra mu nyina